by 1.1 en 1.2, dit was nou al eintlik huiswerk gewees voorheen, maar ons merk hulle nou eers. 1.1 van oefening 6 sê hulle vir jou Rudolf sleep 'n krat oor 'n gladde oppervlakte, soos in die diagram. The fact, die feit dat hulle vir jou sê dis 'n gladde oppervlakte beteken jy moet iets weet van wrywing. Wat weet ons van wrywing? It's a frictionless surface. Okay, dan sê hulle vir jou bereken die versnelling van die krat. So in other words, if I draw the free body diagram for this, it's going to be the x component and the y component. Let's call them tx and ty. As jy nou joune fx en fy genoem het, maak dit die saakie. Maar ek hou dit maar net so om so half te hou by wat hulle gedoen het daar. Hier af gaan ons hê bietjie langer. Fg en wat kort ons nog? Ons kort nog een krag. F normaal, né? Hoekom? Want hy lê op 'n oppervlakte. Hulle sê vir jou dis 'n gladde oppervlakte, met ander woorde hy het nie wrywing ook nie. So hy het F normaal ook. Nou ons het nou nie in hierdie som die goeders gedoen oor die wrywing nie. Ek sal terugkom na dit toe later. Maar onthou hierdie as gaan ons eintlik net gebruik vir die wrywingsdoeleindes, né? So in hierdie geval is die enigste ding waarna ons eintlik kyk. Ons worry net oor daai ene. Okay, want die krat gaan beweeg na regs. So that's the one that I'm worried about. And then I do not draw in this one as well. Né? Jy gaan mos of net spanning inteken of sy x en sy y komponente. So ek kies om net daai in te teken. Okay. So is this system in equilibrium or is the crate going to accelerate, and why do you know that? Enigiemand? Is hierdie stelsel in ewewig? Kom ons begin daar. No. So will it accelerate? Yes. How do we know that? Wel, nommer 1 die vraag vra vir jou bereken die versnelling van die krat. Okay, goed. Tweede ding is, sien julle daar is niks wat daai kant toe trek nie. So if there's nothing that pulls in the opposite direction, then there's nothing to cancel out the tx. Okay, so as ons gaan sê F net is gelyk aan m maal a, which is the application of Newton's second law, dan weet ons F net gaan eintlik net bestaan, en onthou jy moet vir my aandui, ek kies nou na regs as positief. Always pick the direction of motion as positive as far as you can, that makes it easier. And F net is the sum of all the different forces on that plane, en die enigste krag op daai horisontale vlak is net Tx. Do you all agree? Okay, wat is die massa van hierdie krat? 30, and A is what I want to calculate. Okay. Do you want to get started with the cheat sheet here? Okay, onthou daai gaan anyway nie op jou formuleblad wees nie. Those will not be on your formula page. So you have to know those. But for now, maybe get a sticky note, write them on so you don't have to page around in your book the whole time. Okay. So as ek Tx wil gaan uitwerk, gaan dit wees T wat is 150 maal met kos van 15 grade. And this is 30A. Just to save some time, I'm just going to write the answer from the memo. What am I missing? Rigting, né? Almal reg. Goed. Dan 1.2 wat julle ook gehad het vir huiswerk, sê hulle vir jou bereken die versnelling
indien die oppervlakte verander en daar nou 'n wrywingskrag van 24 Newton is. So my free body diagram is going to look exactly the same. Behalwe hy kry nou daai wrywing by. Okay, before you even start with this one, do you think the acceleration will be higher than 4,83 or lower than 4,83? Hoekom laer? Want ons nou actually iets wat die krag teewerk, nê? Onthou, dink prakties oor hierdie goeders, want dan as jy by jou antwoord uitkom, kan jy kyk, maak my antwoord sin. Okay, so I still have F net is equal to m times a, but this time, remember, F net is the sum of all the vectors. So in other words, it's going to be dx minus f. Hoekom? Want ons het nou regs gekies as positief en wrywing is in die teenoorgestelde rigting. So die massa is 30 versnellings wat ons wil uitwerk. Hierheen het ons nou al gesê is 150 cos 15 grade. And from that, I'm going to subtract the 24 is equal to 30a. And now I have, this box will accelerate at 4,03 meters per second squared. To the right. Okay. As ons in hierdie probeerde betyds klaar maak, gaan ek terugkom na 1.3 en 1.4 toe, want ons moet 'n bietjie wrywingssomme ook begin doen. Then you also have number 5. While you're paging there, somme net gou vinnig 'n algemene ding. Die rede hoekom ek nie nommer 2 vir julle gegee het nie, is julle syllabus is beperk tot 2 voorwerpe met 'n toutjie tussen hulle. So do you guys see at number 2 we have 1, 2, 3, 4, 5. So I'm not even going to go there because you are never going to be asked more than 2 objects. So as jy deur 'n ou vraestelwerk of jy werk deur 'n oefening, beperk jouself tot die somme wat 2 voorwerpe het wat aan mekaar verbind is met 'n toutjie. Okay, so remember yesterday we did that pulley, only 2 boxes, or something like this, only 2 boxes. We're never going to do more than 2 boxes, so don't waste your time practicing those. Okay, dan nommer 5 was ook 'n pulley ene gewees. So hulle gee vir jou, ek weet nie hoekom hy so groot is nie. Ons het 'n 5 kg box and we have a 2 kg box. 2 blokke met 'n massa van 2 en 5 kg is met 1 tou oor 'n wrywinglose katrol verbind. Die massa van die tou is weglaatbaar. Okay, which one of my 2 boxes will be moving upwards? The 2 kg one. So stem julle saam, hier gaan hulle opbeweeg en hier gaan hulle afbeweeg. What did we say about this? They will accelerate at the same rate. En wat het ons nog gesê is dieselfde vir al twee? Spanning. It's the same but in opposite directions. Okay, so we are going to pick the direction of motion as positive. So I'm going to pick, in that case, upwards as positive, in this case, downwards as positive. Want hy beweeg mos nou so. So ons vat die rigting waarin hy beweeg as positief. That's going to be important when we start working with F net. Okay, hulle sê vir jou teken vrykragte diagramme vir elke blok apart. Even if they don't ask you that, it's worth your while to start with that. So for the 2 kg block. Kom ons hoor 'n bietjie van die vloer af. Jaden, which forces will be working in on the 2 kg block? Gravitational force, which will be pulling straight downwards. And do you guys agree that we can calculate that by doing that? You don't have to write that in there, maar stem julle saam ons het daai stukkie inligting. Okay, Lara, wat het ons nog daar? Spanning in die toutjie. And I'm going to try and make this one slightly longer. Want stem julle saam, hy gaan ons nou boontoe versnel. So in other words, tension would have had to be bigger than weight. Okay. Goed, so dis die ene en onthou vir hierdie een het ons gesê opwaarts is positief.
You don't have to write that there, but just to keep it consistent. Then for the 5 kilogram block, okay, Iman, wat se kragte het ons hier? Net een van hulle. Ja. En hierdie keer gaan ons hom kry deur 5 maal 9,8. Né? Want daai boks se massa is mos 5. Okay. Almal van julle is nou net so. Moenie vir my kykie, moenie vir my kykie. Zaid, wat het ons nog hierso? Spanning. En sien julle, hierdie keer maak ek my spanning ene 'n klein bietjie korter as die ander ene. Maar eintlik moet hierdie twee pyltjies van my dieselfde lengte wees want spanning is mos altyd van dieselfde and this one is downwards is positive. Jy hoef nie dit te aangedui het op jou vryliggaamdiagram nie. Dan sê hulle vir jou bereken die versnelling van die stelsel. So, what we do now is we set up two different equations. Albei van hulle gaan wees in terme van A en van T. Okay. So in hierdie een het ons F net is gelyk aan M mal A and F net is the sum of the vectors. So in other words, T is positive minus Fg and the mass of this box, wat is massa hierso? 2. Remember you're focusing on only that box. Okay? Okay, kom ons gaan stel gou in. T moet ons nog uitwerk. Daai is 2 maal 9,8 19,6 2a. Okay. Ek gaan nou terugkom na hom toe en aan hierdie kant het ons ook F net is gelyk aan M mal A. But this time it's going to be Fg minus tension. Want onthou, ons het nou vir daai boks afwaarts as positief. Stel hom sommer so lank daarin, 5a. 5 maal 9,8 is dit 4. Nee. Ek het nie meer my voor, maar dan moet ek hom by hom uit te kom. Ja. Okay, wat doen ons volgende? Mooi, gelyktydige oplossing, né? Because I have two equations with two variables. So I'm going to solve simultaneously. So you can do this whichever way you want. Wat gaan ons doen? Ons gaan maak sommer. T is gelyk aan 2a plus 19,6. And this, I'm going to go substitute in there now. Onthou om jou hakies te gebruik. Okay, en jy los hom op. En dan kry jy A is gelyk aan 4,2 meter per sekonde tot die mag min 2. Got that? Good. Skryf liewers in die rigting van beweging. Want die een is mos op en die ander een is af, né? Nou wat sê ek? Een is op, ander een is af. Onthou, wanneer hulle vir jou vra, bereken die grootte van die versnelling. If they ask you for calculate the magnitude of the acceleration, you don't have to put a direction there. Okay, nou vra hulle vir jou by 5.3, kyk of ons hom in 'n minuut kan inpas. 5.3 vra hulle net vir jou bereken die spanning. So for that, you don't have to do a lot, because you already have an expression for tension. So jy gaan nou net gaan en hom gaan instel.